Sini Siklarok, Hansan Sobao, Paine 19 November, Sen Gourmani Stadium, Joto, Saratirpani Siklarona, Koine, Heidi, Senior Hansani Kotor Mas Gathering, Hai Sinologi Pedi, Tai Bubagrani Hanote, Krak Hedi, Tai Hansani Sobao, Bubagrani, Iman, Ogility Valeno, Sintemo Fan Krakai, Binilogi, Monos and Kluti Pandey, Singonopus Kansala, Gerti Bachos and Kuplai Kene. Omlo Joto, Block me, District me, Primary me, the active YTF me, Secret no Warriors Sunan Koine, Heidi, Senior Livo, Mega Mass Gathering, 19 November, Agorota Living of Hai Manjapedi, Hambai. Hastani Joto Sini Bubagrani Senkrak. Youth Tivra Federation no ang Kobna Musungo, ke Kokasana Musungo, je Paine 19 Tarigo, Sini je Sara Tivra Sini, Sini YTF Simia, Sara Tivra Tivrasani, je Siklarone Kaisa Tansani, je Chobani Pansung Puna Tangitongo, O Tansani Chobo, Sini Siklarano, Joto Sara Tivrani, Jot Antony Siklarano, and Pai Kobuna Bagay, Pajanaboy Kobuza was. 19 November 2022 Mandai Gourmani Stadium sini Siklarokni kaisa kotor pulukum pandang nan bagai kami tahu. 19 November 2002 Salmari Agrota Tamfro Gourmani Stadium Mandai yo kaisa mega gathering YTF beringzak unani nai tongo. Abu ni bagai nai joto ani khapang ni tapok tai buguk song tai chobani sengkrak song no joto warriors rong no joto greater Tipraland no joto hamjagai khabai khubai furinai sini chobao joto no samilengani bagai nai joto phaimanjak na bagai ang khabai khukbai norong no kobung ya farja hambai sini YTF ni bisinte Mandai Gourmani Stadium mo kaisa kotor lukothum panda khaiben thang tongo ar jagao phaimanjak phainai sini habu bagra kaisa phainai aboni bangai joto sini Hastani Lukurokno Arazagawa Haimanjang Namagai Painai 19 November 2022 ni Gourmani Stadium Mandai o kehachini YTF ni big gathering mass gathering uni thang tongo arwo joto chini Triprasa Sara Tripraman je chini Triprasa tongnai chini 20 je tophani ni pro no angkabawo joto phainai Gourmani Stadium phainai Phaye boje chini last fight na chung soplong khetnai abon logeo chini je maইছানাই যে রাজানি যে আইডিওলজি ন chung তা স্ট্রং হতি না বিশাল জনসভা হতে যাচ্ছে YTF এর উদ্যোগে তাই আমি সকলকে বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি ওই মেগা জনসভাতে নিজ মনের উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে আপনাদের উপস্থিতি আমি একান্তভাবে কামনা করি 19 তারিখ নভেম্বর 2023 মেগা ইউথ গ্যাদারিং আমরা আয়োজন করেছি মান্দাই গোরমানি প্লেগ্রাউন্ডে সেই জায়গাতে সবাইকে অনুরোধ রাখছি অল ত্রিপুরা আমাদের যতজন শিকলারক আছে সেই মেগা ইউথ গ্যাদারিংতে সহযোগিতা করার জন্য সবাইকে অনুরোধ রাখছি হিন্দি শিকলারক থানসানি চবাও হামবাই and all the YTF warriors will be present on this day. And I also request all the YTF warriors to come on this day and witness the youth power and strength. Khulumka joto sini chobani sengkrak rokno 19 tariko YTF ni torok theke जों हाइनो हाइ त्रिपुरा हास्याव ताइसा हिस्ट्री क्रिएट खाइनानि बागै जत्तो खाजानि ताकु बहुसुना आं कइजाव मान्दाइ गोरमानि स्टेडियाम नर फायै बुबाग्रान लगिरुइ हिस्ट्री क्रिएट खाइनानि बागै हामबाय फाइनाय 19 नभेम्बर 2022 मान्दाइ गोरमानि स्टेडियाम जोंनि YTF युथ त्रिपुरा फेडारेशननि काइसा मेगा मास गेदेरिंआ थाङै दंगो जत सिक्ला त्रिपुरा हाग्रा जतनो कइनाय त्रिपुरा हामजांनाय त्रिपुरा थाना हामजांनाय महाराष्ट्र हामजांनाय जत सिक्लारनो कइनाय 19 नभेम्बर फाइमानजा फैना बागै मान्दाइ गोरमानि स्टेडियाम 11 AM Mandai Gourmani Stadium kaisau football kobokjak kotorma mega gathering tongo o gathering o sara Tripurani Triprasarok agaba siklarok ajaga kuplung khlaiye thai sokpainani bagai anache kunache Triprasa siklarok kebo noga achugui tongyawui dofani bagai hani bagai
bobagram logernaini bagai greta praleni bagai jottono fainani bagai ang kobogo খুলুমকা যতন পুংসু লাউ খিরে নমস্কার সবাইকে। আমি সরজিৎ মগ ওয়াইটিএফ সেন্ট্রাল সেক্রেটারি। আগামী 19 নভেম্বর 2022 রোজ শনিবার বেলা 11টায় মান্দায়ের গুরমনি স্টেডিয়ামে ওয়াইটিএফ তরফ থেকে এক মেগা মাস গ্যাদারিং হতে চলেছে। সেই মেগা মাস গ্যাদারিংয়ে সকল ওয়াইটিএফকে আহ্বান জানাচ্ছি আসার জন্য এবং এই মাস গ্যাদারিংকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। ওয়াইটিএফ লং লিভ